Okay, larga na guys. Harvest na guys. Ako mga harvester. Harvester. May gwapa na ko. Ano man? Ha? Karon pa sila nanawag. Talong. Kaber na gamay. Mana pa? Among atsal. Pahatod pa? Patod na ako. Haman, asa naman sila? Atsal, luya na. Ipahatod na pa? Talong nagsugod. Among atsal. Atsal pa. Yellow? Yeah. Ang baso na, baso ari babaw, Jok. Among talong, nanay tao. Atsal, luya. Dito si Lula ta karon pa? Syudad siguro to. Asa na ron, taluot, abot siguro taluot. Talong, flowering. Naigad main toy. Recover na after init. Dala mo sako dia daw. To Luis, Charlie, unsay timpla gaw? Talong na. Flowering. Na so tong update. Today is Saturday. Harvest time sa sili at siling panigang at siling atsal with kids. So ito yung mangyari sa talong. Gawa tayo ng video paano magpa-recover sa talong. Galing sa sobrang init. Marami nating virus. So yung yellow mosaic virus. So yan, talong. Tapos dito kami sa baba mag-harvest with kids ng siling panigang. Ito yung siling panigang. Harvest kami. May ano din to dito, talong. Papa-recover pa. So mag-snacks na mo? Pinuang wala pa ganit kadyote magnimo naman. Kansit ane. Andara. Sana mang-harvest me. Harvest na guys. Bobo na may drip. Gaulan man bago. Mas dali kung ibto ni mo te. Mas dali mag-harvest. Harvest kami dito. Thank you Lord.